बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ लियारी अर्बन फॉरेस्ट पे विज़िट था कि इसको और मज़ीद बेहतर किया जाए, और आप सब मीडिया के दोस्त भी यहाँ पे हैं, और आप में से बहुत सौ ने यहाँ पे ये फ्रूट भी खाए हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथों से यहाँ पे ये शुरू करवाया था हमने, और ये जो पहला पैच है यहाँ पे इस वक्त भी कोई 64,000 से ज़्यादा जो हैं यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, जो बड़े भी हो रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं। और फिर लास्ट ईयर जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी उसमें नुकसान भी हुआ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद आज भी हज़ारों की तादाद में ये यहाँ पे प्लांटेशन हुई है, और इसको मज़ीद भी बढ़ाएंगे ताकि बेहतरी आ सके। इसी तरह मलीर की साइड पे भी शुरू किया जा रहा है, और फिर मियाकी फॉरेस्ट यहाँ बहुत सारे एरियाज़ में गुंजान जो कहते हैं इस तरह के लगाए जा रहे हैं, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, ताकि वो वहाँ पे माहौल को, मौसम को बेहतर कर सकें। शाह साहब, एक अपोजिशन रुकन ने चंद दिन पहले इसी जगह से खड़े होकर कुछ मनाजिर दिखाए थे, जी तो वो क्या मनाजिर थे? वो तो कह रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों की तादाद में ये सब हैं, और यहाँ पे फ्रूट भी है जिसमें आपने भी खाया। मैं उन शोबदेबाज़ों से भी कहता हूँ कि आएँ और यहाँ पे फ्रूट खाएं, और आकर यहाँ पे चेक करें, और अब कम से कम कोई एक पौधा ही लगा दें ताकि उनका भी बेहतरी में हिस्सा बढ़ सके। अदरवाइज़ तो ये वो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, जिसने एक भी मैंग्रोव्स यहाँ पे जो मैंग्रोव प्लांटेशन है उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन क्लेम वो यही करते हैं कि जी ये सारा कुछ हमने किया। बल्कि उन्होंने जो बैरून दुनिया भी लोगों से कहा, तो वहाँ के भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि जी उन्होंने इतने उनका एक मैंग्रोव यहाँ पे नहीं है। ये वो हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेके, जिसमें हमारे 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। जो चेयरमैन साहब बिलावल साहब ख़ुद भी गए थे, एक साल आप में बहुत सारे दोस्त साथ थे, जब एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा मैंग्रोव्स वहाँ पे लगाए गए। तो सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इनको सरसब्ज़ सिंध और ग्रीन पाकिस्तान के प्रोग्राम को आगे लेके चल रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन हो, सब्ज़ा हो, सरसब्ज़ सिंध हो, ताकि माहौल भी बेहतर हो और यहाँ के लोगों के लिए भी आसानियाँ हों। अच्छा, एक टिकटॉकर के साथ है आपका नाम को मंसूब किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उस पर काफ़ी वजाहतें दी हैं। ये एक ऐसे ही इन्होंने शोशे बनाए हुए हैं, बल्कि जो मैंने ट्वीट भी किया है कि देखें, हमें ख़वातीन के लिए बहुत इज़्ज़त है। जो एक ख़ातून है वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। तो जो लोग भी इस तरह के मकरू खेल में सिर्फ़ शोहरत हासिल करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, या ऐसे शोशे छोड़ने के लिए इस तरह की ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं, लेकिन अगर जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए कि एक सिर्फ शोशा बनाने के लिए, एक बात को स्कैंडलाइज करने के लिए इन्होंने किया। इसमें कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी सूबाई असम्बली के रुकन या वज़ीर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साजिश की गई, एक शोशा छोड़ा गया, जो अनकरीब इसकी वजाहत भी हो जाएगी और इस जो है इसकी सफाई भी आ जाएगी सामने। अच्छा, दूसरा, सिंध असम्बली के अंदर ये क्या हुआ सर? ये तो एक रुकन ने तो इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया और ये जनाजे वनाजे निकाले गए, तो आप क्या कहेंगे, ये किस तरह की तारीख दोहराई जा रही है? देखें, एक तो मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि जो इस्तीफ़ा दिया गया है फिरदौस साहब की तरफ से, वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो उनके साथी हैं उनके रवैयों की वजह से दिया है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि अपोजिशन वालों की तरफ से कोई कट मोशंस जमा नहीं कराए गए बजट पे,
اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے متفق ہیں جو بجٹ سندھ اسمبلی میں چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پیش کیا. اور پھر یہ جو روایتیں جو آپ نے نئی چیزیں دیکھیں، کوئی اندر چارپائیاں لے کے آ رہے ہیں، پھر اسمبلی کے گیٹ پہ بینڈ اور باجے لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا جا رہا. آپ سب دیکھ رہے تھے اراکین اسمبلی پر پابندی نہیں تھی، لیکن یہ جو ڈھول باجے تماشے والے جو لوگ لائے تھے ان پر پابندی ضرور تھی. بظاہر جب ان کو روکا ہو گیا تو ان میں سے بھی کچھ دوست باہر رہ گئے. اراکین اسمبلی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. جن لوگوں نے اس دن یہ گول گپاڑا کیا ان کے لیے جو اسپیکر صاحب کے جو آرڈرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کچھ اراکین کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹا فیک لیٹر اسپیکر صاحب کا اور چلا دیا گیا جس میں ٹریجری بینچز کے کچھ لوگوں کے نام تھے. اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے کبھی اسمبلیوں میں نہیں ہوئی ہیں. احتجاج ہوتا رہا ہے، اس کی ایک لمٹ رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح اب یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ون ٹائم پارٹی ہے. یہ ایک دفعہ آئے ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے الیکٹ نہیں ہونا. میں آپ کے توسط سے فردوس صاحب سے کہتا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ رہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خدارا اس پر جلدی عمل کرائیں تاکہ بائی الیکشن ہو اور لوگ دیکھیں کہ جس طرح فیصل واڈا صاحب نے جو سیٹ چھوڑی اور اس پر ان کے کچھ چھٹے ساتویں نمبر پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیتی، تو اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست جیتے گی اور یہ 9ویں 10ویں نمبر پہ بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ تو آر ٹی ایس خان بہادر کی مہربانی تھی، کچھ اور مہربان تھے، کچھ انہوں نے لوگوں کو ماموں بنا لیا. اب پورے پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، ان پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر دیا. آپ نے دیکھا کہ حالیہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے پورے پنجاب میں ہوں، کے پی میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، سب میں ان کو شکست ملی ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کے جھوٹوں سے ان کے یو ٹرن سے تنگ آ گئے. جو حالت انہوں نے معیشت کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ صرف دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز اتنے ہو گئے، ہم نے جی ڈی پی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا، وہ کر دیا. کیا ایک عام آدمی آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے؟ اگر کھانا کھا رہا ہے تو کیا وہ بچوں کی یا فیملی کی دوائیاں افورڈ کر رہا ہے؟ کیا وہ فیسز یا بجلی کے بل گیس کے بل ادا کر سکتا ہے؟ اگر عام آدمی ان سے خوش ہے اور یہ سب کچھ آسانی سے کر سکتا ہے تو پھر تو جو ہم لوگ ہیں یا اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یا جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ مشکل میں ہے، ایک عام انسان ایک عام آدمی کا گزارا مشکل ہے اس وفاقی حکومت کی نااہل اور غلط پالیسیز کی وجہ سے، تو پھر ہم سب لوگ ٹھیک ہیں. تو اسی وجہ سے جس طرح بائی الیکشنز میں ان کو لوگوں نے پورے پاکستان سے مسترد کیا ہے، آئندہ جو جنرل الیکشنز ہوں گے وہاں پہ ان کی ایک سیٹ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ون ٹائم پارٹی ہے. جی آپ نے ایک مرتبہ لیاری میں آ کے اعلان کیا تھا یہاں پر غیر قانونی جو تعمیرات ہیں ان کو روکنے کے لیے، پھر دیکھا کہ وقتی طور پر نمائشی کارروائیاں ہوئی تو اس کے بعد یہ تمام کارروائیاں ختم ہوئی. گزشتہ ایک اور سوال ہے، گزشتہ روز ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے ایک خبر چلی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کوئی نشاندہی کی ہے کہ اس کو دوسری طرف لے جانے کے لیے شاید رنگ روڈ کے طرز کا کوئی اسکینڈل سامنے آنے والا ہے. 100 ارب کا کوئی نقصان ہوگا. دیکھیں، ایک تو جو جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں وہاں پہ ایکشن ہے، ہو رہا ہے. روز بہت ساری عمارتوں کو روکا جاتا ہے، گھرایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پورا پروگرام جو ہم بنا رہے ہیں جس میں ایک بڑے ماس اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان پر ایکشن پورے کراچی میں، اور ظاہر ہے جہاں جہاں بھی یہ شکایات ہوں گی تو وہ بہت جلد کوئی ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اس وقت بھی جو وسائل ہیں ان کے لحاظ سے روز 2 4 10 جگہوں پہ یہ ایکشنز ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایک ایک دن میں 100 سے زیادہ اسپاٹس پر یہ ایکشن ہو جو ان قریب شروع ہو جائے گا. آپ نے ٹرانسپیرنٹ جو ان کا
ट्रांसपेरेंसी वालों का जो लेटर की बात की, जो उन्होंने लेटर लिखा है उस पर बिल्कुल चेक किया जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें कहा गया है कि 100 अरब से ज़्यादा का फ़र्क है, दीगर चीज़ें, बल्कि कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोग डिस्टर्ब हों। उस अगर एक्सप्रेस वे के रास्ते में बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके, बहुत सारी बस्तियां, आबादियां हैं, तो ये ज़रूर एक सोच है कि उसको थोड़ा चेंज किया जाए जहां पे लोग कम आबाद हैं, ताकि आसानी से इसको बनाया जा सके और लोगों को कम से कम तकलीफ़ दी जाए। हम तो लोगों की बेहतरी के लिए रोड बना रहे हैं, लोगों को तंग करने के लिए या उनको बेघर करने के लिए तो नहीं कर रहे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कम से कम लोगों को दूसरी जगह पे सेटल किया जा सके, और उसमें दोनों तरह से पैसे बचेंगे। ये नहीं होगा कि कोई पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे, फंड ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरी कोशिश करेंगे और इसमें मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, और उनको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट देंगे, उनको इसमें शामिल करेंगे ताकि वो भी इस तरीक़ेकार में शामिल हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रही है। उस वक्त शायद आपको फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि इसमें 3 बहुत बड़ी फर्म्स आई थीं इंटरनेशनल, जो बिडिंग में जो हिस्सा लेती रही हैं, जिनमें से एक की जो बिड थी वो कोई 47 और 48 अरब रुपए की थी। दूसरा जो नंबर पे जो आया उसकी भी कोई 34 और 35 अरब की थी। जिनको अवार्ड किया गया है वो 27 और 28 बिलियन का है, और देखें कि कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि पैसों का ज़िया कम हो और लोगों को सहूलत आसानी से दी जा सके। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।